बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अत्तारी हाजिर है। आज हम कराची की एक पुरानी फर्नीचर मार्केट यानी नर्सरी फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं और नर्सरी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इस मार्केट में बेशुमार मसाइल हैं, मसलन फेवरेज के हुए, इसके अलावा पानी का हो या लोड शेडिंग का मसला हो, इनके मसाइल टैक्स का मसला हो, ये फरियाद किसके आगे लेके जाएं? बल्दियाती इदारे को इन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया मगर इन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया। मेरे साथ इस वक्त फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन हनीफ खान साहब मौजूद हैं, इनके साथ सदर जावेद एलाही साहब मौजूद हैं और आल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन कराची के सदर राना वहीद मौजूद है। आज इनसे बड़ी दिलचस्प बातें होंगी और मसाइल पर ही गुफ्तगू होगी और यकीनी तौर पर जब यहाँ एक बारिश का कतरा पड़ता है और जब मज़ीद बारिश तेज़ होती है तो ये मार्केट दरियाए सिंध का मंजर पेश करती है। साहब, नर्सरी फर्नीचर मार्केट एक पुरानी मार्केट है और यहाँ 50 साल से कारोबार हो रहा है और इस मार्केट से बेनज़ीर भुट्टो से लेकर और बड़ी VIP शख्सियात ने यहाँ से फर्नीचर खरीदा है और बेशुमार मसाइल है। इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने नर्सरी फर्नीचर मार्केट को कवर किया। आपका चैनल जो है वो पहला है जिसने नर्सरी मार्केट को किया है और उसके मसाइल पर गुफ्तगू की। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में मुझे 40 साल हो गए, 40 में 41 साल हो चुके हैं। यहाँ के दो बेदीना मसाइल हैं। नंबर एक बल्दियात से मुतालिक है, बारिश होती है तो पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ शायद कायदीन की तरफ से पानी के रेले आते हैं और इधर फिरोजाबाद से और सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है नर्सरी फर्नीचर मार्केट में। हालांकि नर्सरी फर्नीचर मार्केट इस वक्त कराची की सबसे बेहतरीन मार्केट कहलाई जाती है। हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली लेकिन कोई इदारा यहाँ अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अक्सर गटर उगल जाते हैं, वो जो रास्ते में गटर का पानी आ जाता है, ये एक मसला है बहुत बड़ा। तो क्या आपने बल्दियाती इदारों से कोई राब्ता किया इस मसले के लिए? सबसे राब्ता करके देख लिया। तो क्या वजह है कि आपके मसाइल हल नहीं हो रहे? ये तो बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो रहे, उसकी कोई वजह मैं तो नहीं बता सकता कि हल करने वाले क्यों नहीं करते आखिर ये मसला। इस सिलसिले में आपकी वज़ीर बल्दियात हुए, कमिश्नर कराची हुए, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि आपके अपने मसाइल आपने आगाह किया? बिल्कुल, सबसे मुलाकात, लेकिन बस कहते हैं कल गाड़ी आ जाएगी और यहाँ से सफाई कर देगी, वो कल नहीं आता। होता यह है कि बारिश रुक जाती है, धूप पड़ती है, पानी धूप से खुश्क हो जाता है, जो मिट्टी आ चुकी होती है यहाँ पर वो धूप में मिट्टी उड़ा के ले जाती है। तो ये एक खुद ब खुद करने का ऐसा है प्रोसेस है, वरना तो कोई गाड़ी वाड़ी कोई नहीं पूछता जिससे भी बात करता। यहाँ लोड शेडिंग का भी मसला है, उस बारे में क्या कहेंगे? लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अभी तकरीबन 1-1.5 महीने से शुरू हुआ है और बदकिस्मती से एक ज़माने में लोड शेडिंग यहाँ पर डे टाइम के अंदर, जब दुकानें खुलती दिन के अंदर है, तो हमने शारा फैसल पे मुजाहरा किया था, बल्कि शारा फैसल पे नहीं, हमने शारा फैसल को ब्लॉक कर दिया था। मेन शारा है कराची की, तो उसका बंद होने से असर जो ये हुआ कि उसके बाद हमारी मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग तो कम हो गई। अभी भी सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा होता है। तो फिर आप बल्दियाती इदारों के लिए मुजाहरा क्यों नहीं करते कि आपके मसाइल हो गया पानी का? अब यही बस एक रह है कि हम अब मुजाहरा है जो बल्दियाती इदारों के पास जाके करें, उनके सामने खड़े हो जाए बैनर्स वगैरह लेकर। और ये तजवीज़ अभी हमारे ज़ेर गौर थी तो भाई अगर ये मसला हल नहीं होता तो क्यों ना हम मुजाहरा इसके बारे में भी करें, तो यही एक काम रह गया है। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, आज देखा कि नर्सरी फर्नीचर मार्केट में एक गंदगी के ढेर लगे हुए
اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے یقین تو وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کے بہت قریبی آپ رہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وزیر بلدیات کو آپ کو لیٹر نہیں دیتے، انہیں یہاں دعوت نہیں دیتے تاکہ وہ بھی دیکھیں اور آپ کے مسائل پر خود توجہ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجر کے مسائلوں کا تو ایک انبار ہے جس کو ہم اس 10 منٹ کے پروگرام میں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سیدھا سی بات یہ ہے کہ تاجر کراچی کا پورا بہت پریشان ہے۔ یہاں پر اس کے بعد کرونا آ گیا، لاک ڈاؤن آ گیا، اس کے بعد یہ بارش آ گئی، اتنے برے حالات ہیں کہ وہ ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ ہم یہ آج آپ نے ہمیں جو یہ موقع دیا، ہم کہتے ہیں میڈیا کے توسط سے آج ہمیں ہماری آواز آگے چلی جائے جو ہمارے اس مسائل سے آگاہی ہو۔ اسی میڈیا نے عمران خان کا جو وزیر اعظم بنا دیا، تو نرسری کا چھوٹا سا کام اس میڈیا کیوں نہیں کرا سکتی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے توسط سے ہمارا کام ہو جائے، لوگ جو کنسرن لوگ ہیں ہمیں ٹائم دیں اور ہمیں اس چیز کو دیکھیں، ہم آگاہی دیں۔ ہم وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے پاس اس محکموں میں جا چکے ہیں، اپنے اپلیکیشن دے چکے ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی بڑی مارکیٹ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، جیسا آپ نے کہا یہاں پر لوگ آئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں ٹیکس بھی دینے والے ہیں، جی ایس ٹی دینے والے ہیں، انکم ٹیکس دینے والے ہیں، سارے ٹریڈ والے یہاں پر آتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے لیتے ہیں یہاں پر ہمیں، لیکن ہمارا کوئی یہاں پر کام نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں کاروباری حساب سے ہمارا یہ کام نہیں ہے احتجاج کرنا اور یہ ہنگامہ کرنا، شارع فیصل کو بلاک کرنا، یہ انتہائی اقدام ہوگا اگر آج ہماری اس میڈیا کے توسط سے اگر ہماری بات اگر نہیں سنی گئی تو آئندہ اگر 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر کوئی لائے عمل، ہم ضرور ایسا طے کریں گے جو ہم کراچی کی آواز بنے اور کراچی کے ساتھ جو سوتیلا بند ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہو تو آپ کی ایسوسیشن وفاقی نمائندوں سے کیوں نہیں ملتی؟ وزیر وفاقی وزیر ہے، ان سے مطالبات کریں، ان سے ملاقات کریں، کہ کم سے کم اپنے ہم وفاقی سطح پہ بھی مل چکے ہیں، سب طرح سے مل چکے ہیں۔ لوگ بس ایک لالی پاپ دے دیتے ہیں تاجروں کو، اور میرا ہی مسئلہ نہیں ہے، آپ پورے پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر آدمی چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لوگوں کی کرائے کی دکانیں سب کچھ ہے، ان سے ملتے ہیں، کوئی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ملک میں اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے۔ اگر اختیارات ہوں تو ہماری یہ بہت چھوٹی سی بات ہے جو پوری ہو جائے، اور ہم اس سے بے انتہا سمجھ لیں تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ میں خود دکاندار ہوں، یقین کریں اس تکلیف کی وجہ سے 4 دن دکان کھلتی ہے تو شاید میں 2 دن ادھر آتا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور سب کچھ قرض کے دیکھ لیا، وقت ہم نے گزار دیا یہاں۔ 20 سال سے میں نے دیکھا ہے کوئی محکمے نے کسی نے یہاں آ کے کوئی کام نہیں کیا۔ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بلدیاتی اداروں سے اپنی ملاقات ہوئی ہے اور آپ گئے بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے؟ کہیں نہ کہیں تو خامی ہوگی نا؟ خامی تو یہ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ خامی ہے۔ اگر بلدیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ میئر والوں کا کام ہے، میئر والے کہتے ہیں وہ آپ کی یو سی کا کام ہے۔ ہمیں اس طرح سے بھیجا جاتا ہے، ہم جگہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جہاں پر بھی بات کرتے ہیں اختیارات ہمیں نہیں دکھتے کہ کوئی کرنے والا ہو، کسی کا فنڈ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ہماری سنوائی نہیں۔ لیکن ان حالات پہ پہنچ کر آج جو ہمیں موقع دیا ہے، میں وزیر بلدیات سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ٹائم دیا، ہمارے سے کوئی نیگوسیشن وغیرہ کر لیں، ورنہ ہم کوئی لائے عمل بیٹھ کے پھر اس کو طے کریں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے ضرور۔ اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ رانا صاحب، آج آپ نے یہ سنا کہ حنیف صاحب اور جاوید صاحب نے اپنے مسائل یہاں بتائے، ان کی مارکیٹ کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتی ہے، اور آپ آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کراچی کے صدر ہیں اور وفاق کو نمائندگی کرتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کے مسائل کے لیے کیا آپ نے اپنی آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن میں کوئی آواز بلند کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں K21 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، اور آج پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے عہدیداران کی حیثیت سے نرسری فرنیچر مارکیٹ کے ساتھ ہم یکجہتی کے لیے آج موجود ہیں، اور پاکستان فرنیچر ایسوسیشن نہ کہ صرف نرسری بلکہ پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے، اور جہاں فرنیچر کی مارکیٹوں میں مسائل ہوں گے انشاءاللہ پاکستان فرنیچر ایسوسیشن شانہ بشانہ ایسوسیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ جاوید الہی صاحب نے فرمایا کہ مسائل کا تو انبار ہے، اس انبار میں جو اس وقت دور حاضر اور موجودہ وقت میں جو مسئلہ ہے وہ بارش کا ہوا ہے، اور نرسری فرنیچر مارکیٹ گزشتہ 50 سالوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی فرنیچر کے اندر۔ یہ اتنی اچھی مارکیٹ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، اور گزشتہ 20 سالوں سے یہاں سیوریج کا اتنا دیرینہ مسئلہ ہے کہ یہاں بارش کے دوران 5 فٹ پانی آ جاتا ہے، اور ایک دریا سندھ کا منظر یہ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ
नर्सरी फर्नीचर मार्केट की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आपको पहले बताया कि हम दीगर इदारों का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और दरख्वास्तें दे चुके हैं, इल्तिजा कर चुके हैं, बस क्योंकि हम ताजिर पुरअमन लोग होते हैं। गवर्नमेंट हमें अब उस दहलीज पे लेकर आ रही है कि हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें। हम इल्तिजा कर सकते हैं, और अगर इल्तिजा हमारी नहीं सुनी जाएगी तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास एहतजाज का है। दूसरी मैं आपको चीज़ें आपके साथ इस मीडिया के तवस्सुल से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ बिजली का एक मसला है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ होती है। उसके अलावा यहाँ पर कोई आप पूरी मार्केट में घूमे, कोई रोड का निज़ाम नहीं है। तमाम रोडें आपको मुंजो धाड़ों का मंजर पेश करती हैं। कोई यहाँ कचरे का डस्टबिन नहीं है। आप पूरी मार्केट में घूमें, कोई डस्टबिन, कोई गार्बेज का निज़ाम नहीं है। ना यहाँ पर बल्दियाती इदारे कोई काम कर रहे हैं, ना यूसी कोई काम कर रही है, ना यहाँ पर कोई नाजिम काम कर रहा है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। कराची के साथ सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। तो मेरे भाई, आप तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्नीचर की तरफ से, तो ये मसाइल तो इनके यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए आपने अपनी एसोसिएशन के जरिए वफाक में कोई कराची नर्सरी मार्केट के लिए कोई गुफ्तगू किया है? जी, गुज़िश्ता 3 दिन पहले हमने इस्लामाबाद में एक भरपूर एहतजाज किया है वज़ीर आज़म हाउस के सामने, और उसमें हमारे एजेंडे में ये शामिल है कि तमाम पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, बिलशमूत इलाकाई मसाइल, और इलाकाई मसाइल के साथ में आपको और जो बड़े मसाइल हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। कि एक तो 1000 स्क्वायर मुरब्बा फुट का जो मसला है टैक्स का, उसका भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा, क्योंकि देखें 3 महीने पहले कोरोना हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई पैकेज हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए नहीं अनाउंस किया। देखें 3 महीने जब दुकानदारों की दुकानें बंद थी, किराएदार हमारे जो ताजिर आजाद हैं किराया देने से कासिर हैं, तनख्वाहें देने से कासिर हैं। हम वफाकी सतह पे पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज कर चुके हैं, और अभी हम कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद हम करेंगे भी। और जो भी हमारा पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का नुमाइंदा, हर सतह पे हम ये आवाज़ उठाते हैं। तो मैं मीडिया के तवस्सुल से अपने हुक्मान बाला से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें। हम सिर्फ पुरअमन तरीके से अपनी बात मीडिया के थ्रू हुक्मरान तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो एहतजाज का रास्ता हम इख्तियार करेंगे। फिर हुकूमत के बस में नहीं होगा हमें रोकना। ताजिरों के साथ आज ये क्या सलूक हुआ जा रहा है? ताजिर तो आज भी टैक्स दे रहा है, कल भी दे रहा था, परसों भी देगा, आगे भी देगा, लेकिन टैक्स देने वालों के साथ एक मुअज़्ज़म माशरे में क्या ये सलूक किया जाता है कि आज मस्जिदों में भी 2.5 फुट पानी खड़ा है, हमारी मार्केटों में हमारा दुकानदार अपनी दुकान में दाखिल नहीं हो सकता, 5-5 फुट पानी दुकानों के अंदर शामिल था। क्या ये हुकूमत के नुमाइंदों को नजर नहीं आया? राणा साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। एक बार फिर हम हनीफ साहब की तरफ आते हैं, और हनीफ साहब कुछ बात करना चाह रहे थे। हनीफ साहब, आपकी मार्केट में जब बारिश होती है तो 4-4 फीट पानी भर जाता है और दुकान में दाखिल हो जाता है, और दुकानदारों का जो माल है वो लाखों रुपए का खराब हो जाता है, और उसकी कोई कीमत अदा नहीं करता वफाकियत हुक्म। तो आपका क्या मुतालबा है कि अगर आपका ये माल खराब हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा जो माल खराब होता है हम तो सिर्फ हुकूमत से क्लेम ही कर सकते हैं कि भाई जिसका जो नुकसान है वो पूरा किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये ऐसा मुतालबा है जो हुकूमत कभी भी वो हम मानेंगे। यहाँ तो है ही नहीं वो सिस्टम जो दुनिया में महजब माशरे में होता है कि अगर किसी का नुकसान होता है तो वो गवर्नमेंट पूरा करती है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ टैक्स लेने के लिए तो है। अपना अभी जो बिजली का बिल होता है उसमें 35 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये टैक्स कर दिया गया है। टैक्स लेने के लिए तो बहुत मजबूत है, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। खलील साहब, नर्सरी फर्नीचर मार्केट तो बड़े मसाइल है, आपने देखा कि और यहाँ पानी भी भरा हुआ था, मगर सबसे बड़ा मसला यहाँ है पार्किंग का, और हमने ये देखा कि पार्किंग के बड़ी भी मसाइल है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले A21 के दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने नर्सरी मार्केट की तरफ तवज्जो दी और आप आए। आपने कमर्शियल गाड़ियों के बारे में बात की। कमर्शियल गाड़ियों का मसला ऐसा है कि हमारे कस्टमर के लिए भी जगह नहीं रहती, कस्टमर हमारा चक्कर काटता रहता है। कमर्शियल गाड़ियाँ एक माफिया है,
जहाँ ये बैठ जाए, हटने का नाम नहीं है। और बे इंतहा गाड़ियाँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे हमारी बात भी हुई थी इलाका SHO से, हमारे सदर साहब गए थे, उनकी एक मीटिंग हुई। उसके बाद ये कोरोना का चक्कर चल गया और वो बात वहीं की वहीं रह गई। अब मामलात जो चल रहे हैं दूसरे, इस वक्त पानी का बहुत बड़ा इशू है, गंदगी का बहुत बड़ा इशू है। नर्सरी मार्केट के अंदर इस वक्त बेइंतहा गंदगी है। कस्टमर हमारा कोई आम कस्टमर नहीं होता, वो गाड़ी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है, इतना कीचड़ और इतना गंद। हम दुकानें लेके बैठे, करोड़ों रुपए की दुकानें, हम टैक्स पेयर हैं, हमें दिया क्या जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से। इदारे खामोश तमाशाई और हम बर्बाद हो रहे हैं यहाँ बैठे। अभी आपने तक कहा कि कमर्शियल गाड़ियों का मसला है, तो आपने कहा कोरोना वायरस की वबा आ गई और ये मसला रुक गया, तो अब एतो चिताब से दोबारा मुलाकात की, दोबारा इंशाल्लाह क्या हमने ये प्रोग्राम, कौन लोग हैं, ये कौन माफिया है जो कमर्शियल यहाँ गाड़ियाँ ये लगा? कराची के अंदर तकरीबन हर तरफ यही हाल, पूरी कराची में है ये, और ये समझ लें कि वाकई माफिया है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको यही चीज मिलेगी, जिससे हमारा कस्टमर, हमारी मार्केट का रुझान कम होता जा रहा है। क्योंकि कस्टमर को पार्किंग चाहिए, पार्किंग नहीं मिलेगी, कस्टमर नहीं रुकेगा, उससे हमारे कारोबार पे बेइंतहा फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। हमारे साथ राना इरशाद साहब भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पर इनके भी मसाइल है। ये नर्सरी मार्केट है, ये फर्नीचर जो कि एक बड़ी मार्केट है और ये तकरीबन 50 साल से इस मार्केट में फर्नीचर का कारोबार हो रहा है और 50 साल से ही ये मार्केट मसाइल का शिकार है। जब पे करोड़ों रुपए का ये सालाना टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद इस मार्केट के साथ सौतेली मांझेता सलूक किया जा रहा है। वफाकी इदारे हों या सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे। तो इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरशाद साहब, आपने सुन लिया है कि चेयरमैन साहब ने भी कहा, सदर साहब ने भी कहा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं राना वहीद साहब। आपको नर्सरी मार्केट के सारे मसाइल आपके सामने आ गए, तो मजीद मसाइल उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K21 का शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मार्केट वालों की तरफ से कि आपने ये मसले का उजागर किया और मार्केट में बहुत सारे मसाइल है। सबसे बड़ा मसला तो एक बारिश का और सेवरेज का मसला है। यहाँ पे जब भी बारिश होती है, सबसे पहले नर्सरी जो है, अगर आपके कैमरामैन अभी भी जाएँ तो अभी भी रोडों पर बहुत सी जगहों पर पानी खड़ा हुआ है। वो अगर देखें तो उससे इतनी गंदगी और उससे इतनी बदबू आ रही है कि बंदा वहाँ पे, कस्टमर तो दूर की बात है, दुकानदार भी बड़ी मुश्किल से वहाँ खड़े होते हैं। दूसरा मसला ये है कि थोड़ी सी बारिश हो, 15 मिनट भी हो, तो ये नर्सरी एक तरह से तालाब का मंजर पेश करती है। मीडिया पे आपने, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीर भी देखी होंगी, जिस पे आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से पानी भरा हुआ है। और हमारे जावेद भाई हैं, इन्होंने काफ़ी इदारों में जाके कंप्लेंट्स की है, नर्सरी एसोसिएशन की तरफ से भी इन्होंने जाके बहुत सारी कंप्लेंट्स की है, एप्लीकेशन दी है। लेकिन इसके अलावा भी आप एक इदारे के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप यूसी के पास जाए, यूसी के पास जाते हैं वो कहते हैं आप टाउन के पास जाए, टाउन के पास जाते हैं, हमें स्वीपर तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। जिसकी वजह से मार्केट में अगर आप सुबह के टाइम आएँ तो कचरा उड़ रहा होता है हर जगह। एक फर्नीचर मार्केट ऐसी होती है कि आप वहाँ पे, अगर आप बाहर ममालिक में देखें, आप वहाँ पे फर्नीचर की मार्केट देखें तो सबसे पहले वहाँ सफाई सुथराई और इस चीज़ का निज़ाम देखा जाता है। लाइटिंग का बहुत ही बुरे तरीके से बुरा हाल है यहाँ पर। अगर आप रात के टाइम देखें तो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई। बारिश की वजह से कुछ लाइट्स ख़राब होती है तो उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कुछ पानी का निज़ाम है, कुछ और सेवरेज का निज़ाम है, तो ये मुस्तकिल ये बिगड़ती ही जा रही है मार्केट। यार अरबों करोड़ों रुपए इसका हल क्या है? आपने कहा सेवरेज का मसला है, तो क्या यहाँ लाइनें क्या 50 साल से जो डली हुई है वो दोबारा तब्दील नहीं हुई है? जी, सारा चक्कर ही यही है कि जो पुरानी लाइंस है, अब जाहिर सी बात है एक चीज इस्तेमाल होती है तो वो डैमेज भी होती है और खराब भी होती है, लेकिन जब तक आप उसको रेनोवेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे चीज वो सही नहीं होती है। अब पुरानी लाइनें जो डली हुई हैं, जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो, अब बारिश का पानी का इशू ये होता है कि जब बारिश बरसती है तो उसको कहीं ना कहीं निकासी की जगह तो चाहिए। आपका एक सीवरेज सिस्टम हो, अगर उधर कचरा आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, पानी ने बैक मारना है, तो फिर दुकानों के अंदर आपके 5-5 फीट पानी होता है।
تو پھر آپ اس کو کیسے کور کریں گے؟ اگر سیوریج لائنز آپ کی صحیح ہو تو آدھی سے زیادہ تو آپ کا پانی سیوریج لائنز کے ذریعے ہی جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر نالا کور کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ باقی روڈز کا برا حال ہوا ہے یہاں پہ، اگر آپ ویسے آپ کے کیمرہ مین اگر مختلف جگہوں کے پکچرز لیں تو آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روڈز کا برا حال بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ سسٹم دیکھیں وہ ہر چیز ہی بگڑی ہوئی ہے، آپ لائٹس دیکھ لیں، روڈز دیکھ لیں، سیوریج کا نظام دیکھ لیں، ہر کسی کا برا حال ہے، اور مارکیٹ ہر چیز کا ٹیکس پراپر ادا کرتی ہے، ہر دکاندار پراپر ادا کرتا ہے۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ طاہر صاحب نرسری 21 کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہماری مارکیٹ کے نرسری مارکیٹ کے کچھ مسئلوں مسائل پہ کچھ غور کیا اور یہاں تشریف لائے، اور یہاں میڈیا کے ذریعے جو مسائل کو حل کرنے کی امید نظر آئی ہے، ہمیں بہت امید کی کرن نظر آئی ہے کہ پاکستان کی یہ وہ مارکیٹ ہے جو 50 سال سے ہے، اور آج الحمدللہ یہ ماڈرن مارکیٹ کہلاتی ہے فرنیچر کی۔ آج یہ اولڈ مارکیٹوں میں اس کا شمارہ نہیں ہوتا۔ آج اس مارکیٹ کا وہ حال ہے، اس کے اندر کیچڑ تقریباً 4 فٹ 5 فٹ پانی جمع ہے یہاں پہ، اور یہ پانی جمع اترنے کے بعد بھی دکاندار کاروبار کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے یہ حالات ہیں، سب سے پہلی بات یہ ان کو گٹر لائنیں نئی ڈالنی چاہیے، یہاں پہ پوری پائپ لائنیں نئے ڈال کے نالوں کی صفائیاں کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے جو ان کی جینین پرابلمس ہیں۔ اس کے بعد یہ روڈوں کا حل یہ دیکھیں، بہت برا حال ہے، ان روڈوں کے اوپر کبھی کوئی کام نہیں ہوتا کوئی۔ نرسری مارکیٹ کا مین مسئلہ یہ ہے، جو چاروں سائڈ سے پانی آتا ہے وہ اس مارکیٹ کے اندر آتا ہے، تو ان کو سب سے پہلے تو توجہ اس پہ دینی چاہیے، جس پہ کبھی دینے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس مارکیٹ کو، یہاں پہ پوری گاڑیاں ڈوبی ہوئی، میڈیا دکھا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہاں کوئی پریشانی حل نہیں۔ آج اگر انہوں نے اس مارکیٹ کے لیے کوئی مسئلے کا حل نہ نکالا تو پورا کراچی فرنیچر گروپ، کارپیٹ، کرٹنز، یہ سارے گروپ جو ہیں الحمدللہ اس کے لیے روڈ پہ احتجاج کریں گے بھرپور طریقے سے، اور ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ پورا کراچی کرے گا۔ ہمارے ساتھ قرآن صاحب موجود ہے جس کا تعلق نرسری فرنیچر مارکیٹ سے، اور قرآن صاحب آپ سے بات ہوگی کرونا وائرس پر۔ تقریباً 18 مارچ 2020 کو وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور 22 تاریخ کو لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جاتا ہے، اور تقریباً 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں، اور کاروبار چھوٹے بڑے تجارتی مراکز ہے اس میں کاروبار بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ اس فرنیچر مارکیٹ کا جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ K21 کا کہ آپ نے ہمارے مسائل کی طرف توجہ دی۔ یہ پہلا موقع ہے شاید کہ کسی نیوز چینل نے یا کسی میڈیا نے ہمارے مسائل کی طرف توجہ کی ہے۔ جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا، کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً کم و بیش 2 مہینہ کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، جس سے ہمارا جو ایک سسٹم ہے کاروبار کا بالکل خراب ہو کے رہ گیا۔ جیسے پچھلے بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ جو حضرات کرائے پہ دکاندار تھے وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، بہت سارے لوگ کاروبار بند کر کے چلے گئے، بہت سارے جو ہماری سٹاف تھا ان کو ہمیں جو ہے وہ بھیجنا پڑا واپس، اپنا ملازمت سے فارغ کرنا پڑا، کچھ چلے گئے، کچھ بیچاروں کو ہم نے فارغ کیا کیونکہ ہم تنخواہیں دینے کے لیے بھی ان کو نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اب یہ الحمدللہ کچھ ٹائم سے کاروبار کھلا، تو اس کے بعد پھر یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آئے دن آپ کو پتہ ہے یہ ہماری جو مارکیٹ ہے یہ شارع فیصل کے ساتھ ہے، عموماً یہاں VIP موومنٹ کی وجہ سے بھی مارکیٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی VIP موومنٹ ہوتی ہے ہماری مارکیٹ کو اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا دن جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور VIP موومنٹ کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس پہ بھی توجہ دی جائے، اور جو مسائل پہ باقی حضرات نے بات کی ہے ان پہ بھرپور توجہ دی جائے، اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ پارکنگ کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، کوڑے کا یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، لائٹنگ کا بڑا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزوں پہ توجہ دی جائے۔ تو اس مسئلے پہ جیسے آپ نے کہا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے اداروں سے؟ جی بالکل، اداروں سے بات چیت ہوتی ہے، مقامی جو ہمارا تھانہ ہے وہاں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے، لیکن ایک جو مستقل چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مستقل بنیاد پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، نہ یہ نہ ہو کہ جو کچھ معاملات حالات ایسے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ہم دیکھیں، ایک مستقل بنیاد پہ یہاں چیزوں کو حل کیا جائے۔ نرسری فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن کے عہدیداران سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا،
اور جبکہ یہ بھی پتہ چلوں کہ یہ مارکیٹ تقریباً 50 سال سے باقاعدہ وفاقی اور سندھ حکومت کو کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کر رہی ہے، چاہے وہ بجلی کے مد میں ہو، اس کے علاوہ یہ سیوریج کا بھی بل ادا کرتے ہیں۔ تمام بل ادا کرنے کے باوجود نرسری فرنیچر مارکیٹ کو وفاقی اور سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو یہ آنا چاہیے اور جو 4 فٹ پانی بھرا ہوا ہے اس حوالے سے دیکھیں، ان کے مسائل حل کریں تاکہ یہ کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرنے والی یہ نرسری فرنیچر مارکیٹ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکے۔ مارکیٹ ہے اور مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری نرسری مارکیٹ ایسوسیشن کے عہدیداران سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی اور انہوں نے بارش کے علاوہ لوڈ شیڈنگ، بارش کے پانی اور یہ نرسری مارکیٹ میں یقینی طور پہ بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی پر ٹیکسز کے بارے میں بڑی بات چیت ہوئی۔ آج انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے کیونکہ یہاں مارکیٹ میں یقیناً نرسری یہ مارکیٹ ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پورا پانی بھر جاتا ہے اور دکانوں میں یہ پانی داخل ہو جاتا ہے۔ آج یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے اور بلدیاتی اداروں کا میرے ساتھ مارکیٹ کے ایسوسیشن کے عہدیداران موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب آج نرسری مارکیٹ ہے اور باران رحمت بھی برس رہی ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ نرسری کا بہت پرانا یہ حال ہے، آج تقریباً 20 سال ہو گئے، یہاں کوئی محکمہ آتا نہیں ہے۔ ہمارے محکمے میں جا چکے ہیں، ہر طرح سے ان کو انفارم کر چکے ہیں، کوئی ریٹرن میں بھی دے چکے ہیں، سب کچھ۔ ویسے تو پوری کراچی کا حال ہے، پوری کراچی میں نرسری کا بدتر حالت ہے اور لاکھوں ٹیکس ہم لوگ یہاں پر پے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں جو ہے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے کا دکاندار یہاں نقصان کرتا ہے، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جس محکمے میں چلے جاؤ وہ ہمیں پرچہ لے لیتا ہے، ہمارے سے وہ لے لیتا ہے، اس کے بعد دوسری جگہ بھیج دیتا ہے، وہ کرے گا یہ کرے گا۔ ہم ہر جگہ جا چکے ہیں، ایک سے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل کا حل اس کراچی میں اب ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ رانا صاحب، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نرسری مارکیٹ بے شمار مسائل میں دبی ہوئی ہے، تو آپ پارلیمنٹ میں یا وفاقی حکومت سے ان کے مسائل کے لیے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ جی، سب سے پہلے تو میں K21 کا شکر گزار ہوں کہ ایک درینہ مسئلے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ نرسری فرنیچر مارکیٹ واحد ایسی مارکیٹ ہے جو کراچی کی سطح پہ سب سے اچھی اور بڑی مارکیٹ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بدقسمتی سے نرسری مارکیٹ کا گزشتہ 20 سال سے یہاں سیوریج کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں بارش کے دوران 5 فٹ پانی آ جاتا ہے اور تاجروں کا لاکھوں کروڑوں روپے کا ہر سال نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 فٹ پانی آیا ہے اور ہم دیگر مطالبات دیگر اداروں میں ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان فرنیچر ایسوسیشن اپنی فرنیچر مارکیٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ وفاق کی سطح پہ بھی ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے اور سندھ کی سطح پہ بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں گے۔ آج بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، اگر گزشتہ 3 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم وزیر اعلیٰ اس کے سامنے بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تاجروں کا حق ہے کہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس کی بدولت ہمیں بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ یا روڈوں کا آپ حال دیکھیں، سیوریج کا حال دیکھیں، یا دکاندار بارش کے پانی میں 8 10 دن اپنی دکانوں کی صفائیاں کرتے ہیں اور کوئی ادارہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتا۔ نرسری فرنیچر مارکیٹ کی ایسوسیشن دیگر اداروں میں 10 بردہ التجا بھی کر چکی ہے، لیٹر بھی دے چکی ہے، منت سماجت بھی کر چکی ہے اور پیسے بھی دے چکی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رانا وحید موجود تھے اور نرسری مارکیٹ ایسوسیشن کے نائب صدر محمد سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کی مارکیٹ کے مسائل جانتے ہیں۔ سلیم صاحب، آج نرسری مارکیٹ ہے،
और बारान रहमत भी बरस रही है, और यकीन तो अगर तेज बारिश हो गई तो ये पानी मार्केट के दुकानदारों में दाखिल हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सर दाखिल तो हुआ है, दाखिल हो जाना तो बड़ी बात, दाखिल हुआ है। आप दुकानदारों के दिलों से पूछो कि हर दिल से बददुआ निकल रही है, हर बंदा बददुआ दे रहा है। यार यहाँ का मजदूर क्या करेगा, यहाँ का दुकानदार क्या करेगा, यहाँ जो दुकानें किराए पे हैं लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। रोजी का मामला खत्म हो गया, दुकानों के सामने पानी, गंदगी, कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने आज 4 दिन हो गए बारिश खत्म हुई है, पानी वहीं खड़ा है। बराबर हमारे टाउन है, हम गए जाके कंप्लेन की है, आप फलाने के पास चले जाएं, आज साहब नहीं आया, फलाना साहब, किसी ऑफिस में कोई बंदा मिला नहीं बात सुनने वाला। हमारा ये हाल है कि आप देख लें पूरी मार्केट की हालत, लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, और ये बद्दुआएं इनको लेके बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये लोग बहुत बर्बाद हो जाएंगे। मार्केट का लाखों रुपए का टैक्स देने वाली मार्केट के नायब सदर मोहम्मद सलीम यकीनी तौर पे बहुत नाला हैं, क्योंकि इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। सर नर्सरी मार्केट का बहुत बुरा हालत है, यहाँ करोड़ों रुपए का दुकानदारों का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। 5 दिन हो गए बारिश को, फ्राइडे को बारिश हुई थी, आज ट्यूसडे, और अभी तक पानी अपनी जगह में खड़ा है मार्केट में। चारों तरफ गाहक कस्टमर का आने के इंतजार सारे बंद पड़े हुए। सर ये गुज़श्ता हम जो है 20-25 साल से मसाइल देख रहे हैं। सीवरेज का एक पानी खड़ा रहता, ज़रा सी बूंद लोग बाराने रहमत के लिए दुआएं करते। हम ज़रा सी बारिश में जो है ना हम कहते हैं या अल्लाह हम कहाँ जाएं, और ये हर साल का मसाइल है। लाखों रुपए कारोबार तबाह हो जाता है। सिटी गवर्नमेंट के पास जाओ तो वो फंड का रोनर होते हैं, कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाओ, सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं तो वफाक का रोनर होते हैं। भाई हम किसके पास जाएं? खुदारा इस शहर का वारिस कौन है जो इसको समझाए, वो करेगा, सीधा करेगा, और ये हम किसके पास जाएं? हम तो जिसके पास भी जाते हैं वो दूसरे के ऊपर फंड का रोना रोता है, वो कहता है इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। खुदारा हमारे मसाइल पे तवज्जो दी जाए, नर्सरी फर्नीचर मार्केट के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। खुदारा इस पर रहम करो। पाकिस्तान बल्कि कराची की ये कदीम तरीन फर्नीचर मार्केट है, और आज गंदगी के ढेर और लगे नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो आप क्या कहेंगे? आप अगर मस्जिद के अंदर जाके देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे। अब मस्जिद का ये दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने आप देखें कि कितना पानी खड़ा हुआ है। नमाजी कहाँ से आएगा? बल्दिया, केएमसी, डीएमसी क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश को गुजरे आज 3 दिन हो गए, मार्केट के अंदर पानी इसी तरह खड़ा हुआ है। मस्जिद के दोनों दरवाज़ों पे पानी है, नमाजी के लिए कोई जगह नहीं आने जाने के लिए। परेशानी का ये आलम है कि दुकानों के अंदर पानी जमा है, गंद कीचड़ जमा है। बाहर से कम सफाई करवा लेते। डीएमसी नहीं, केएमसी नहीं, वाटर बोर्ड नहीं, हम क्या करें? कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? कुछ समझ में नहीं आ रही। ऑफिस जाके थक गए कि आ रही गाड़ी, कोई भी नहीं आया। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। ये हालत देख रहे हैं आप, खड़े यहाँ मौजूद हैं, मस्जिद का दरवाज़ा है, और मस्जिद के दरवाजे के सामने नमाजी कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? मार्केट का हाल तो छोड़ो, वो तो है ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ। अल्लाह के घर का दरवाज़ा भी बंद है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। आइए जनाब, आप क्या कहेंगे कि बल्दियाती इदारों की ये नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई है? बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है कि नर्सरी मार्केट का जो हाल है ये पिछले कई सालों से होता है। ये आज की या कल की या पिछली बारिशों की बात नहीं है, ये 20-25 साल से यही यहाँ मामला चल रहे हैं, और बेचारे यहाँ दुकानदार बहुत परेशान हैं। तो मैं अपना जो अहदेदारान है उनसे अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी इस मसले को देखें और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें, तो इंशाल्लाह ताकि यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं उनका मसले का हल निकालें। आप क्या कहेंगे जनाब? बॉस यहाँ का वारिस कौन है पहले तो मुझे ये बता दो। इस कराची का कौन है भाई वारिस? वहाँ से वो कहते हैं हमारे एक वजीर साहब सब अच्छे की रिपोर्ट है, हम अगला स्पेल लेने के लिए तैयार हैं। इस स्पेल को देखें आन के, इस स्पेल का क्या हाल है। या गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोगों की सुजुकियाँ डूब गई हैं, कौन देखने वाला है? हमारी दुकानों में 8-8 फीट पानी है मेरे भाई, कौन देखने वाला है? आप आए, मैं आपको दिखाऊं उधर मस्जिद का रास्ता। मस्जिद आप जा नहीं सकते, मस्जिद जाने के लिए इतनी परेशानी है। मस्जिद के अंदर 5 फीट पानी है और वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। आप हमें बताएं यहाँ का वारिस कौन है? डीएमसी जाएं, केएमसी जाएं, वो कहते हैं आप उनके पास चले जाएं, वो कहते हैं आप उनके पास चले जाएं।
आप हमें ऑथेंटिक बंदा बताते हैं भाई, हम उनके पास चले जाते हैं। हम अपने पैसे दे के यहाँ की चीज़ें सही करा रहे हैं। आप उधर आए, मैं आपको दिखाऊं, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। कल भी एक साहब गटर के अंदर गिर गए, उनको निकालने वाला कौन है? मुझे बताएं यहाँ का वारिस कौन है मेरे भाई? आप कहते हैं जी कोरोना से ना मरे, वैसे मर जाए बंदा, मतलब भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, लेकिन जो है ना मतलब इन चीज़ों से मर जाए, कोरोना से ना मरे। तो भाई इसको तो सही करें, इसको कौन देखेगा? हम यहाँ छोटे से बड़े हो गए, सारी जिंदगी यही देखते हुए हैं कि दुकानें डूब रही हैं, लोग डूब रहे हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। हम कारोबार हम लोगों का बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। टैक्स पूरा देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। ना यहाँ स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है, ना यहाँ सेवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पानी का निज़ाम है, यहाँ किसी चीज़ का कोई निज़ाम नहीं है मेरे भाई। तो आप अभी इस वक्त लोड शेडिंग, आपकी दुकानों पे लाइट गई हुई है और आप बिल भी बिल पूरा आता है, लाइट तो आती नहीं है ना। हम कराची वालों के साथ तो सुतेली माँ जैसा सलूक होता है, यहाँ लाइट तो आती नहीं है मेरे भाई। आप अभी देखें किस दुकान में लाइट है, किसी दुकान में लाइट नहीं है। आपको जनरेटर की आवाज़ें आ रही हैं, बिल आप देख लें हमारे यहाँ का 8,000 9,000 10,000 बिल तो पूरा आ रहा है। और लॉकडाउन में 2 दिन दुकान बंद है तो बिल तो कम आना चाहिए। बिजली आ नहीं रही मेरे भाई, बिल पूरा आ रहा है। नर्सरी मार्केट के बड़े मसाइल हैं और यकीन के तमाम अहदेदारान से भी गुफ्तगू हुई और उन्हें अपनी मसाइल से आगाह किया। मार्केट मसाइल और मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान को इजाज़त दीजिए। हम आइंदा किसी दूसरे मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।